नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों 2019 में भले ही सैनिटाइज़र का नाम कोई सुना होगा या नहीं भी सुना होगा या कोई पहचानता भी नहीं होगा, लेकिन जैसे ही 2020 एंट्री किया, बच्चा हो या बूढ़ा हर कोई सैनिटाइज़र का नाम भी सुना और उसे अच्छी तरह से अब पहचानने भी लगा। आज के समय में ऐसा स्थिति है कि आपको पानी मिले या ना मिले, सैनिटाइज़र हर जगह मिल जाएगा। तो दोस्तों आज हम उसी सैनिटाइज़र के साथ करने वाले कुछ कमाल का एक्सपेरिमेंट। तो चलिए करके देखते हैं कमाल का एक्सपेरिमेंट, कैसा मज़ा आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम यहाँ एक सैनिटाइज़र का डब्बा ले लिए हैं और इस डब्बे से आराम से सैनिटाइज़र को पहले बाहर निकालते हैं। थोड़ा सा इसको नीचे थोड़ा सा गिराते हैं आराम से। तो इसको नीचे गिराने के बाद इसमें लगाएंगे अब आग। तो इसमें आग लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जल रहा है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कि ये जल रहा है या फिर नहीं। तो इसके लिए हम इस्तेमाल में लेंगे यहाँ एक पेपर का और फिर आपको दिखाएंगे कि ये जल रहा है। तो हम पेपर को लेते हैं और आराम से इसके सामने ले जाते हैं। तो देखिए ये पेपर जलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब सैनिटाइज़र में आग लग चुकी है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो जब भी आप सैनिटाइज़र का प्रयोग करें तो सावधानी के साथ करें, जिसके लिए आपको कोई नुकसान नहीं हो सके। तो चलिए दोस्तों, अब आपको हम लेके चलते हैं एक ऐसी रंगीन दुनिया में जहाँ देखने के बाद आपको काफ़ी
उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए हम मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में कुछ नया करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।